Okey, tadi video yang kedua yang saya share tadi adalah cara untuk mendapatkan persamaan linear regression. Okey. Dan dalam video yang pertama juga saya dah terangkan tentang kegunaan regression untuk kita membuat forecasting ataupun predicting. Okey, forecasting, peramalan ataupun membuat jangkaan. Okey, so untuk membuat, biasanya yang kita ramalkan adalah nilai Y. Okey, dependent variable. When you are given the value for X, which is independent variable. Okey, there are two types of forecasting. Okey, yang pertama adalah interpolation. Okey, so what is interpolation? Interpolation is when we use the regression line to find the value of Y within the range of the observation of X. Okay. Maksudnya kita membuat ramalan, predicting, okay, apabila kita masukkan nilai X tu, yang mana nilai X tu berada dalam julat nilai X yang kita ada. Okey, yang sedia ada. Okey. Okey, daripada nilai X yang diberi tersebut, kita akan mendapatkan nilai Y. So untuk interpolation forecasting, okey, untuk yang interpolation ini, so the forecast be more accurate, okay, be more accurate and reliable, okay, than in case of extrapolation. So the interpolated estimate can usually regarded with degree of confidence. So apa yang boleh kita katakan sini, bila kita buat peramalan interpolation, kita dapati nilai Y yang kita dapat itu adalah accurate. Okay, dia adalah lebih tepat dan reliable. Okay, reliable, accurate and reliable. Ini point penting yang awak kena tahu. Sebab every time awak kira ataupun buat forecasting, okay, lepas awak dah kira, kemudian awak kena interpret. It's either the interpolated value is accurate or inaccurate, reliable or unreliable. Okay, so itu yang pertama, interpolation. Okay, bila nilai X yang kita yang diberi nilai X tu berada dalam julat data yang kita ada. Okay, yang kedua adalah extrapolation. So ini jenis forecasting extrapolation is using the regression line to find the value of Y. Okay, outside the range of the observation of X. Maksudnya kita nak cari nilai Y ini bila nilai X yang diberi tersebut di luar daripada julat nilai X yang kita ada. Okey, nilai X yang kita ada. Okey. This is the name given to the estimation that is based on the value of the independent variable in a region that has been considered in the calculation of the appropriate regression line. Right? So, most commonly used for forecasting, but it results in the forecast being less accurate and unreliable to a certain extent. Okay. Extrapolation ni adalah jenis ramalan yang biasa kita buat. Contoh, awak ada data, for example, pendapatan isi rumah daripada tahun 2015 sehingga 2018. Contoh, kalau awak ada pendapatan daripada tahun 10 hingga 2015 contohnya. Okey. Lepas tu awak nak estimate untuk tahun 2020. Okey. So data yang kita ada adalah data daripada tahun 2010 hingga 2015. Jadi kita nak buat peramalan pendapatan bagi tahun 2020. So ini dikatakan sebagai
extrapolation sebab nilai X tersebut berada di luar julat data yang kita ada. So itu namanya extrapolation. Okay. So untuk peramalan jenis ini biasanya dia adalah less accurate and unreliable. So dia punya interpretation untuk nilai ramalan adalah less accurate, okay, and unreliable. Okay, unreliable. Okay, dia kurang tepat dan kurang dipercayai lah. Okay, tapi bukan semuanya kurang dipercayai ataupun kurang tepat, tapi to a certain extent dia kata kan. Mungkin kalau nilai tu kalau 2020 mungkin boleh diterima lagi kalau kita nak buat ramalan, tapi kalau let's say kita nak ramalkan tahun 2030, so tahun tersebut sangat jauh daripada nilai observation yang kita ada, contohnya daripada 2010 hingga 2015 ini observe data. Okay, observe data. Okay, kita nak forecast for example 2017. Okay, so dekat sini mungkin boleh dipercayai lagi, tapi kalau kita nak forecast let's say 2030, so ini dah agak jauh, okay, tahun tu. Ini yang dikatakan to a certain extent dia boleh jadi. So kalau dah terlalu jauh ni dia boleh jadi less accurate and unreliable. Okay, itu yang dimaksudkan dengan interpolation and extrapolation. Okay, sekarang kita tengok contoh. Okay, contoh ni awak tengok dekat illustration 5. Okay, illustration 5. So illustration 5 ni sebenarnya kita menggunakan data yang ada dalam illustration 4. So dalam illustration 4, okay, tadi dia kata use the equations of the regression line refer to illustration 4 to predict the time needed for a person who is 70 years old. Dan saya tambah satu lagi soalan, and 55 years old. So 70 dengan 55 ni adalah nilai X. Okay, nilai X kita adalah age. So nilai Y kita, time needed ni adalah Y. Time needed ni adalah Y. Jadi kita tengok balik persamaan regression yang kita dah dapatkan tadi. Okay, yang kat sini ni. So nilai dia, persamaan dia yang ni. Y hat equal to 21 plus 1.1x. Okay, kita salin balik persamaan regression dia. Y hat equal to 21 plus 1.1x. Okay, so first kali kita nak forecast or nak predict bila X sama juga dengan 70. Okay, X sama dengan 70. Okay, sebelum tu kita tengok dulu dekat data yang asal tu, kita nak tengok julat dia. So julat ni merujuk kepada highest value, lowest value of X and highest value of X. So daripada data ini tadi, okay, nilai X yang tertinggi, nilai X yang terendah adalah 40. 40. Dan nilai X yang tertinggi adalah 66. Okay, 40 dan 66. Okay, kita identify dulu. Okay, X adalah di antara 40 dengan 66. Okay, 40 dengan 66. So ini adalah kita punya range, julat nilai X kita. Okay, ini penting awak identify supaya kita boleh tahu forecast yang kita nak buat tu interpolation ke
ataupun extrapolation. Okey, sekarang kita tengok kita nak buat ramalan yang pertama apabila X sama dengan 70. So X sama dengan 7, kalau kita tengok kat range ni, okey, kat range nilai X ni daripada illustration 4 data yang kita ada dalam illustration 4, nilai X ni berada di luar julat ini. Okey, di luar julat ini. So kita dapati dia adalah extrapolation. Okey, dia adalah extrapolation. Kenapa extrapolation? Sebab nilai X sama dengan 70 ni di luar julat data kita. Okey. Okey, cara nak fokus senang je. Kita masuk je nilai X ni dalam persamaan regression kita. Jadi Y hat equal to 21 plus 1.1 times 70. Then you calculate. Tengok berapa nilai dia. Okey. Okey. So, kita guna kalkulator. Masukkan nilai 70 dalam X. So, 21 tambah 1.1 darab 70. So, kita dapat 98. 98 ni apa? Nilai Y. So, nilai Y tu apa? Nilai Y tu adalah time needed. So, 98 minutes. It means that orang yang berumur 70 tahun memerlukan masa 98 minit untuk menamatkan dia punya larian. So, apa interpretation kita? So, kita kena interpret kita punya forecast ni. So, interpretation kita, sebab kita tahu dia extrapolation, so kita kata dia extrapolated. Okay, extrapolated, and it less accurate and extrapolated, and it's less accurate and unreliable. So that is how you write the interpretation. Okay, ni yang pertama. Apabila X sama dengan 70. Okay, dan saya tambah satu lagi soalan kat sini. And 55 years old. So saya nak tahu, kalau orang yang berumur 55 tahun ni, berapakah masa yang diperlukan untuk dia menamatkan larian dia. So sama je cara dia. Gantikan saja nilai X sama dengan 55 ni ke dalam persamaan regression kita. So Y hat equal to 21 plus 1.1 times 55. So kita calculate 21 tambah 1.1 darab 55. So kita dapati 81.5 minit. Apa maksudnya? Maksudnya kalau kita nak elaborate the answers here, okay, orang ataupun individu yang berumur 55 tahun memerlukan masa 81.5 minit untuk menamatkan larian sejauh 12 km. Okey, lepas tu kita tengok dulu X ni 55. So 55 ni duduk dalam range ke tidak? Dalam range kan? Sebab nilai terendah kita 40, nilai tertinggi 66. Jadi dalam range. So kita punya interpretation adalah the value here is accurate and reliable because it's interpolated. Okay, faham? So that is how we forecast by using regression equation. Okay, every time you do the forecasting, you need to identify whether the forecasting is extrapolated or interpolated. It's based on the range of the observed data that we have here. Alright, thank you.